ኩናት ዝበሃል ነገር የለን ኩናት ዝውልዕሉ መንገዲ የለን ካብ ትግራይ ዝተሰምዐም ንህዝቢ ተስፋ ዝሃበ ዜና ዘይተፈትሑ ጉዳያት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሕሉ ዝኽእሉ ባይታታት እውን ኣለው ይበሃል ኣሎ ንምዃኑ እዚ ዜና እዚ ዝተመልከተ ብዝርዝር ሕዚ ካብ ናትና ፎረም ክትሰምዕዎ ኢኹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወደብን ካልኦት ሃገራዊ ረብሓታትን ንዝፍጠር ፀገም ፀጥታ ይዳሎ ከም ዘሎን ንቕፃለ እውን ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ጫፍ ከም ዝበፅሐም ዘመላኽት ዜና ወፂኡ ኣሎ እዚ ተታሒዙ እውን ዕቤትን ማዕረግን መጻኢ ተልእኾ ዝተመልከተም ብዝርዝር ሰማዕናዮ ሓበሬታ ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያንን ካብ ሃገረይ ከባሮሜ ምረፁን ጥራሕ ዝብል ናይ መረፃ ጎስጓስ እውን ተሰሚዑ ኣሎ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣብ ሕቶ መረፃም ምእታዎም እውን ኣዝዩ መዘራረበ ኮይኑ ኣሎ ግብፂ ብፅዕንቶ ኢትዮጵያን እስራኤልን ገፃ ናብ ቱርክን ኢራንን ቀይራላ ሓድሽ መንገዲ ምንቅስቃስ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተመልከተ እውን ካልእ ዜናና እዩ ጻኒሕትኩም ምስናትና ፎረም ክቕፅል ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀይዲ እእትውልና እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ሓዙልና ዝብል ዜና እውን ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ሓደ ዓብይ ትካል ቢዝነስ ዜና እውን ተሰሚዑ ኣሎ ስቴላንቲስ ብሰንኪ ገጻዊ ክፍሊታት ልዕሊ 123,000 ጂፕ መኻይን ከተመሓይሽ ፀዊዓ ኣላ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘጋጠመ ካልኣይ ተመሳሳሊ ናይ መኪና ምምላስ ውሳነ እዩ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዝተሰምዐ 123,396 መኻይን ካብ ትካለይ ዝገዛእኹም ቀልጢፍኩም መልሱ ዘመሓይሽ ነገር ኣለዎ ተባሂሉ ኣሎ ንምዃኑ ዝርዝር ናይ ዝፀገምን ዝተፀልዋ ሞዴላት መኻይን በዓል መኔን ክትሰምዑ ኢኹም ሰላም ጥዕና ሃበልና ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትና ፎረም ملا أمنتي كريستنا انكوعن بعلى مسكال بسلام أبصحكم أبصحنا نبل لما أنتي مسكرم 19 عسرت شومنتن عامة مرتيو وأنا وزيناتات كاب تجري بفلي ملك السمعنا يلوم كمون كاب إثيوبيا قرن أفريقيان كم أون كاب مول عالم حديث زينات سمع الله نصومنا بخون كنبليلام لايكركم جمرو شير سبسكرايب بمقباركم توترو بيت سبكنو سناي من كتتال ኩናት ዝበሃል የለን ኣፉ ሙዝና ንኩናት ኣይንልዕልን ዘይተፈትሑ ጉዳያት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ እዩ ተፀዊዑ ኣሎ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትግራይ ንውግእ ከም ዘይትዳሎም ኩናት ከም ዘይጅመርን ኣረጋጊጾም ይብል ዜና እዚ እቶም ጀነራል በቲ ኩናት ዝተፈጠሩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዘይተፈትሖም ጉዳያትን ኩናት ዳግም ንኸይውላዕ ብሰላማውን ፖለቲካውን ኣገባብ ክፍትሑ ኣለዎም ክብሉ ፀዊዖም ጀነራል ታደሰ ኣበዓል ደመራ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣብ ኢድና ዘሎ ዕድል ሰላም ከይመክን ብትኹረት ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ክፈትሖ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ መንገዲ ሰላምን ፖለቲካዊ ፍታሕን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓፅወን ክብሉ ብምግላጽ ካብ ወገን ትግራይ ዝጅመር ዝኾነ ይኹን ኩናት ወይ ትትኮስ ጥይት ከም ዘየለም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እዚ መግለጺ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ ካልኦት ወገናት ስግኣታት ኩናት እንዳተሰምዐሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ይመጽኡ ህወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ኣብ ክልል ዓፋር ምዕራብ ትግራይ ንዝርከቡ ዕጡቃት የዋፍርን ይዕጥቕን ኣሎ ክብል ክኸስስ ጸኒሑ እዩ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ድማ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ርክብን ኣሻጥርን ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ናብ ኩናት እውን ከምርሕ ይኽእል እዩ ክብል ብተደጋጋሚ ይጥንቅቐሎም بتوسخي قال العلوت والتعدران مرحة تجري أبستفلالي أجت أمتات نخينات دلوات بقعة مخانم زقلت سلو مجلس تاتونيه وخمس نور الزكايم ورنبر جنرال تادس ورده أما درهم نزقات نمزرق زعلم من الأختونا محلال فوم اللوم حزبن جزاو من محدارن كوينات بزقاني يخون ملكعود نخي قسكاس نخي العل بتخرات يسرح اللو يلوم اللو بمسرة سممع سلام بريتوريام مسرتاو حتوتات حزب تግራይ እኳ እንተ ዘይተመለሰ ሰላም ንምጽናዕን ድባብ ኩናት ንምውጋድን ብፍሉይ ጥንቃቐን ሓላፍነት ንሰርሕ ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ኣቐዲሙ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ካልእ ዙር ኩናት ንምኽፋት ይዳለሎ ክብሉ ጀነራል ታደሰ ተዛሪቦም ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ሓሶት ምዃኑ ምግላጹ ዝዝከር እዩ
ጀነራል ታደሰ ወረደ መምሕዳሮምን ሕወሓት ይኹን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰራዊት ትግራይ ይኹን ጀነራላት ትግራይ ኩናት ንምውላዕ ፍጹም ድሌት የለን ነዚ ነገር እዚ ካብ ትግራይ ዝለዓል ኩናት ወይ እውን ዝትኮስ ጥይት የለን እመኑ ንኽብሉ ተዛሪቦም ኣሎም እዚ ናይ ጀነራል ታደሰ መድረ ኣብ መንጎ እቲ ዘለዉ ፖለቲካዊ ምትፍናን ስጋታት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሰላም ቅድሚት ከም ዝሰርዕ ዘመላኽት ኮይኑ ኣሎም ነቶም ዘይተፈትሑ ፖለቲካዊ ሕቶታት ፍታሕ ንምርካብ እውን ዝቐረበ ፃውዒት እዩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ወደብን ካልኦት ሃገራዊ ረብሓታት ንዝፍጠር ፀገም ንዝለዓል ኩናት ድልው ከም ዝኾነ ፍሊጡ መቐበሊ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ኣዳነ እቲ ሰራዊት ከም መሰል ምጥቃም ማይ ሕቶ ወደብን ዝኣመሰሉ ሓበራዊ ረብሓታት ኣብ ምኽባር ንዝፍጠር ፀገም ፀጥታ ክዳሎ ከም ዘለዎ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ሓላፊ ዋና መምርሒ ኣመራርሓ ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ምክልኻል ጀነራል ኣጫሉ ሸለመ እውን እቲ ሰሙናዊ ዕቤት ማዕረግ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተወሳኺ ግቡእ ተልእኾ ኣብ ግምት ዘእተዎ ምዃኑ ኣረጋጊፆም እዞም ክልተ ጀነራላት ነዚ ዝገለጹ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንሓለፍቲ ሰራዊት ዝተዋሃበ ዕቤት ማዕረግ ብዝምልከት ዓርቢ መስከረም 16 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኤጀንሲ ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕትት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም መስከረም 10 2018 ዓመተ ምህረት ብጠቕላይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣቕራቢ ን66 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዕቤት ማዕረግ ከም ዝተዋሃበ ዝዝከር እዩ ካብዚኣቶም እቶም 4 ናብ ማዕረግ ሙሉእ ጀነራልነት ዝዓረጉ ኮይኖም ካብ ፕሬዚደንት ታየ ኣጽቀ ስላሴ ማዕረጎም ተቐቢሎም እዮም ናብ ሙሉእ ማዕረግ ዝዓረጉ ሓለፍቲ ሰራዊት ጀነራል ዓለምሸት ደግፌ ኣማኻሪ ጠቕላሊ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ደስታ ኣብቼ ሓላፊ ዋና መምርሒ ምህንድስና ምክልኻል ጀነራል ኢመር መኮነን ሓላፊ ዋና መምርሒ ትምህርትን ስልጠናን ምክልኻል ጀነራል ድሪባ መኮነን ሓላፊ ኢንስፔክተር ምክልኻል ጀነራል ኣጫሉ ሸለመም ዝዕቤት ማዕረግ ሕግታት ኣሰራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ብዝሓለወ መንገዲ ከም ዝተፈጸመ እዮም ዝገልጹ ከም መዐቀኒ ዝተወሰዱ ነጥብታት ድማ ኣፈጻጽማ ወተሃደራዊ ግቡእ ክእለት መሪሕነትን ብቕዓትን ኣኽብሮት ስነ ስርዓትን ከም ዝኾኑ እዮም ዝርዝሩ ብተወሳኺ ኣስማምጣቶም ዝሰየሙ ሓለፍቲ ንኢትዮጵያ ዝመስል ምዃኑን ህላወ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ እውን ኣረዲኦም ሹመት ማለት ቀጻሊ ክህሉ ዝኽእል ግቡእ ንኽትከም ሓላፍነት ተቐቢልካ ናይ ምስራሕ ጉዳይ ዝበሉ ጀነራል ኣጫሉ እቲ ዕቤት ማዕረግ መጻኢ ተልእኾታትን ምፍጻም ዝዓለመ ምዃኑ ክብሉ ወስሚሮምሉ እዚ ማለት እቲ ዝተዋሃበ ማዕረግ ሹመት ቀጻሊ ዝተሓሰበ ነገር ኩናት ወይ ውግእ ኣሎ ማለት ድዩ ንዝብል ሕቶ እውን ብብዙሓት ገጽ ክለዓል ገይርዎ ኣሎ ብርጋዴር ጀነራል ጌትነት ኣዳነ ኣብቲ ናይ ቀዳም ሹመት ናብ ዝማዕረግ ዝዓረጉ ብወገኖም እቲ ሹመት ንድልውነት እቲ ሰራዊት ከም ዘጠናኽር ንመጻኢ ተልእኾ ኣዎንታዊ ጽልዋ ከም ዝፈጥር እዮም ዝዛረቡ እዚ ዕቤት ማዕረግ ካብ ኣንጻር ሃገራዊ ረብሓን ላዕላዊ ካብ ምጽናዕን ክርአ ከም ዘለዎ እውን ኣገንዚቦም ይብል እዚ ዜና እዚ ስጋት ፀገም ፀጥታ ሴኩሪቲ ዲሌማ ዝተመልከተ ክንታይ እዩ ኣቐባሊ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሰራዊት ዝገበሮ ቀዳማይ ምድላው ኣብ መስርሕ ምትግባር እዞም ኣጀንዳታት ብኻልእ ወገን ናብ ኣማራፂ ሓይሊ እንተደኣ ተመፂኡ ንምምካት ምዃኑ እዮም ዘርድኡ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ ከልዕል ከሎ ብሰላም መንገዲ እየ ዝፈትሖ ኢሉ ዘልዕሎም ይኹን እምበር ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝኣቱ ዝበሃል ነገር ወይ ፀገም ፀጥታ ዝበሃል ነገር ክብሉ ኣብቲ መስርሕ ፀገም ፀጥታ ክፍጠር ከም ዝኽእል መጠንቀቖም ነዚ ሓሳብ እዚ ብዝርዝር ክገልጽዎ ከለው ኢትዮጵያ ነዚ ሕቶ እዚ ክትልዕል ከላ ብሓይሊ ክምክት ወይ ድማ ብሓይሊ ክኸይድ ዝደሊ ሓይሊ ንሕርዳእ ሃልዩ ናብ ኣማራፂ ሓይሊ ዝመጽእ ነገር እንተኾይኑ ሰራዊት ክዳል ኣለዎ ማለት እዩ ብምባል ድልውነት እቲ ሰራዊት ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስግኣት ንምምካት ምዃኑ እዮም ዘነጽሩ እዚ መግለጺ ቃል ኣቐባሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝመጸም መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እንዳሓር በተደጋጋሚ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳይ መንገዲ ባሕሪ ንምርካብ ዘልዕለ ኣቓልቦ ኣብ ዝርከበሉ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሙን መስከረም 6 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኢትዮጵያ እስረኛ ጂኦግራፊ ኮይና ንዘለዓለም ከም ዘይትነብር ምግላጾም ዝከር እዩ
بتوسخ قدام من قد بحر إثيوبيا زي ترف مخانو بترب مقلاص هاجرات بزفت أنا جزن الدردر دلوات كخونام تقوي عملو بخالق استسمع زينا نإثيوبيان إيرتراويان كابا هاجري كبار رومي نسخم طرح مرصوني يقبلو حدا تنحنحي بوليتيكينيا نزمرصو معاكالات غوسغواس اسمعهم نهيوت يوغنداوያን يبلاشولو ዝብል ምኽንያት እውን ይተላዕሉ ኣብ ዩጋንዳ ንፕሬዝዳንታዊ መረጽ 2026 ዝወዳደር ዘሎ ሙባረክ ሙዋንጃ እንተተመሪጹ ንኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሓዊሱም ብዝተፈላለዩ ስደተኛታት ካብ ሃገሩ ከም ዝሰጎም ብምግላጽ ብዙሕ ዘካትዕ ኣርእስቲ ኮይኑሎ እዚ ፖለቲከኛ ስደተኛታት ንህይወት ዜጋታት ዩጋንዳ يبلاشولو زبل مخنيات بمقرب السقمتي أوش تميتي معلتات سلطانو خمز في السموك على آتيولو كم تنجازيتا زكام بالا جورنال زيز أبتبوم مراحي كومن مان بارتي زغنى موانجا أبزكايدو نايمرس أغوس غواس كم زيلولو أنا بريزيدنت كوينة مستمرسكم أوش تميتي معلتات نقولو ما بيوغاندا زركبو سدتنياتات نبعدهم كمال سوميم نتوم أب كيسين يزركبو سومالاوان أب كامبالا زركب إيرتراوان إثيوبياوان كمون أب ماكين دي زركب كونغو دبو سوداناوان كلهم كملاسيوم نسو نزيز قبرلو مخناتون كجلس كلهم يوتي غانداوان دي بلاشو سلازلو قبلي تزاريبو تندنتي بوليتيكا أزي أبا هلا موانجا سدتنياتات علامة بمقبار بوليتيكاوي دقف نمركب زعلمم بوبوليستاوي سلت مخاني قلز أزي أقباب مستي بريزيدنت أمريكا ترامب زغطل وزن برد سرت سدتنياتات زمتة تمساسالنت كم زلوهم بوزحات يسمع معللو جبسي بسعنتو إثيوبيان إسرائيلن قصا ناب تركن إيرانن تزورلا بتحديش استراتيجيكاو لوطي أب قرن أفريقا بأغلاي مبراق حدشنا حيلي ميزان كفتر كم زخيلي قلسلو منقست جبسي كاب إثيوبيان إسرائيلن زقط موازلو بالدوتات الممكات حديش وتهدراو استراتيجيكاو لوطي خدقبر مجمارات قليسولو إذا حدش وسان جبسي ننوح عمتات تسأنحم وتهدراوي مشارختها بمقيار مستوركن إيران زا مثلا هاجرات حديش محزنة المفتقار تنكساس كم زلام الناشنال نيوز هاوزو صوصب ملاخيتولو زي استراتيجيكاو لوط جبسي كل تقدم مخناتات كم زلوون اتسابصاب يحبر تقدماي وطرت مس اسرائيل اب غداي غازام اتي اسرائيل اب غازا تكايدو زلا قصالي كوينات نجبسي اب عبي سغات اتيوالوم بفلاي دما فلسطينيان سدتنياتات بغمغم دو برافحنا بغزات كغوايم زبل سغاتيوم امونغون كلتين هاجرات كبيد بوليتيكا وتادرا وطرت فطيرلو بزي مخنات جبسي اب برخا سيناي بزح سراوي تسفيرام اب لعل نقحتونلام مسمززام ملا سرح مبرب عاي زور ملات عبي قدب داس إثيوبيا زتاساسر اتخال اي مخناتيوم جبسي اب قداي ماي اباي مس إثيوبيا بزلعل وطرتلام زي كلتياو صعنتو جبسن وتادراو مرغص اداغم كتغمغم ادشت مشارخ تخدل خمزه قدداون تنتنتي قلصلو ابزوان زي بريزيدنت عبد الفتاح السيسي اب عربان هاجرات وصاي نابزي عربان تركن ايرانن قصون كم زقلعوم ادي صبصاب يبره زن كلتا هاجرات مس اسرائيل صبق زمدنا يبلنن جبسي ننوح عمتات قندي اتقتا كاب معربان هاجرات فولي دما كاب امريكان فرنساين تعدق نيرا حجن مستركن ايرانن وتادراو متحببار مغبار مفتانام بوليسيات قير كم زلا زملاختي تبايللو قدماي مينستر اب قيدي يتولم شلمات نقتلتي ايهود اب مدرخ حبرات حاجرات زربانات يناهو ني دبلوماسينياتا توصيو تقاومون العيللو قدماي مينستر اسرائيل بنجامين نتانياهو اب حفشاو غباي حبرات حاجرات اب زسمعو مدرم نتنا حاجر فلسطين مافلطو زهبا معربوين حاجرات بترخو قسكلو اتي ادراش بدبلوماسينياتات معراق خون تغيروم نتناهو نتي سقمتي ملكت حفرت كبل كغلص خلو اب دغ دما حزباو تقاومو يكايد نيروم نتناهو نا مدرخ نمزراب اوزو صلوان
ብርክት ዝበሉ ዲፕሎማስያኛታት ሰበስልጣን መደረኡ ገጾም ብምምላስ ብጅምላ ካብታ አዳራሽ ወፅኦም እዮም እዚ ድማ ሓያሎ መናብር ባዶ ኮይኖም ክተርፉ ተገይረሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደጋብቲ ውሩይ ታይምስ ስኩዌር ማይት ሰልፈኛታት አንጻረት እስራኤል ኣብ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ኩናት ድምፆም የስምዑ ነይሮም እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝዓምቕ ዘሎ ኣህጉራዊ ፀቕጢ ዘርኢ እዩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራይ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳይን ኣውስትራልያን ዝርከበአን ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ማሃብነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ጠርዘ በፂሕዎ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብቲ መደረኡ ነዚ ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ብምውቃስ ዝስጉምቲ እዚ ዋጋ ከም ዘለዎ ዘርኢ ኢሎም ኣለው ዋጋውን ክትከፍሉ ኢኹም ተጸበዩ ንኽብሉ ተሓንዮም ኣለው ወሲኹ ንኣይሁድ ምቕታል ዋጋ የኸፍሉ ይኽብል እውን ብምቁራጽ ተዛሪቡ ኣብ መኽፈቲ መደረኡ ኔታንያሁ ሓደ ካርታ ብምርኣይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንረብሓ ኢራን ዝዋግኡ ኢሉ ዝገለጾም ናይ ውክልና ሓይልታት ኣበይ ከም ዝርከቡ መላኺቱ ኣሎ እዚ ካርታ እዚ እቲ መርገም ኢሉ ይሰይምዎ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻር ሓይልታት ሒዝቦላ ኣብ ሊባኖስ ሕቲ ኣብ የመን ከምኡውን ሓማስ ኣብ ጋዛን ኢራንን ዝፈጸመቶ ወታደራዊ ስርሒታት ብዝርዝር ኣቕሪቦም ብተወሳኺ ኣብ ሰነ 2020 ከም መቆጻጸር ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ መደበር ኢራን ፍርዶ ንዝፈጽም ደብዳብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስገንኦ እውን ኣቕሪቡ እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ መድረኽ ቢዝነስ ዝረኸብናዮ ጸብጻብ ናብ ኣሜሪካ ክንከይድ ከለና ሓደጋ ኣብ ጎዳና ስቴላንቲስ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ጸገም ልዕሊ 123,000 ጂፕ መኻይን ክመሓያሻ ጸዊዑ ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ዘጋጠመ ካልኣይ ተመሳሳሊ ናይ መኪና ምምላስ ውሳነ እውን ተባሂሉ ዓብዪ ኩባንያ መኪና ስቴላንቲስ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ልዕሊ 123,396 መኻይን ከተመሓይሽ ከም ዝጸውዐ ሃገራዊ በዓል መዚ ውሕስነት ጎድናታት ኣሜሪካ ብቐዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ምኽንያት እዚ ምምላስ ኣብ መስኮታት መራሕን ተሳፋርን ዝርከብ ገጻዊ ክፍልታት ወይ እውን ትሪም ክላቐቕ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኮይኑ እዚ ድማ ንኻልኦት ተሽከርከርቲ ሓደጋ ጎዳና ብምፍጣር ናይ ጎንፂ ወይ ናይ ግጭት ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ይገሊጹ እቲ በዓል መዚ ከም ዝገለጾ እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝርዝር እቲ ጸገም ክገልጽ ከሎም እቲ ኣብ ጥቓ መስኮትን መራሒን ተሳፋርን ዝርከብ ንእሽተይ ገጽ ኳርተር ትሪም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብግቡእ ስለ ዘይተኣሰረ ካብ መኪና ተነፂሉ ክወድቕ ይኽእል እዩ እዚ ክፍሊ ኣብ እዋን ጉዕዞ እንተተመንጢሉ ንኻልኦት ኣብ ጎዳና ዝጓዓዙ መኻይን ሃንደበታዊ ሓደጋ ከውርድ ከም ዝኽእል ተገሊጹ እዚ ምምላስ ዝምልከት መኻይን ኣብ 2022 ክሳብ 24 ዝተሰርሓ ሞዴላት ጂፕ ዋግነር ጂፕ ግራንድ ምዃነን እውን ተፈሊጡ ኣሎ ማርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትና ተናፈረም ሎሙ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ዜናታትና ዘምሰማዕኹም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓድሽ ዜና ክንምለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም